फ्रेंड्स आपणकर जेभली मनोमालिन्य घटी था जदि आपण पति पत्नी से भली तीव्रतर झगड़ाझटी कारण आपंकर छाड़पत्र भली अवस्था को चली जाइए अथवा प्रेमी प्रेमिका आपण मानक मध्य दूरत्व योजना आसिकी कहीं कहार मुख को चाहूना अथवा परिवार मध्य क्यों सदस्य आपण से तीव्रतर झगड़ाझटी कारण खूब अशांति सृष्टि होची परिवार मध्य तेबे यही शक्तिशाली उपायटू को अनुसरण करंतु एवं किभली चमत्कार घटुची मते शेयर करने आदौ भूलंतु नहीं आपंकर यही शक्तिशाली वशीकरण विधि माध्यम आपण जेकोसी व्यक्ति को निमिषक करायत्त करें एवं जहाँ आपण भितर से भली झगड़ाझटी चलती तार चिर अवसान घटेकरी आपणकर पूर्व ठारू अधिक मधुरमय संपर्क में परिणत करें तेज जे केवल आप ब्रेकअप समस्या व्यवहार करें ताहा नुहे बरं यदि नूतन भाव कौटी स्नेह प्रेम संपर्क चाहूँगी मात्र कौन ना कौन कारक तत्व आपको हैरान करुच्ची से व्यक्ति नारी पुरुष आपण प्रेम संपर्क में संपर्कित हो पारना अथवा जदि इच्छा अच्छी आपंकर इच्छा अच्छी कई तृतीय व्यक्तिर अनुप्रवेश हेतु हो कि पारिवारिक चाप हेतु हो आपंकर प्रेम संपर्क टी स्थापन हो पारना तेबे शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग माध्यम से सब खंडन होकर आपंकर दुई जन भितर एक मधुर प्रेममय संपर्क गढ़ी उठिब। एही वशीकरण विधि रे आपनकर कौन सामग्री आवश्यक नहीं कि कौन जटिल तत्व नहीं मात्र यही तंत्रोक्त तोटका क्रिया एभली शक्तिशाली भाव में कार्य करे जेतबेले कि आपनकर अन्य कौन वशीकरण विद्या विफल होता है सेतिबेले यह चमत्कार ढंग से कौन नारी पुरुषों सह आपनकर प्रेम संपर्क स्थापन होता है। यह छड़ा जदि आपण माने यहकु निजर वृत्तिगत कर्म क्षेत्र में व्यवहार करती जोंटिकी उपरिस्थ ऑफिसर नितांत आपनकर अग्रगति पे काम्य अथवा कर्मचारी महल में कौन नारी पुरुषों साहचर्य एकांत आवश्यक तेबे मध्य आपनकर वृत्तिगत क्षेत्र में यह चमत्कार ढंग से कार्य करी उपरिस्थ ऑफिसर समस्त साहाय्य आपण पाइथांती अथवा कर्मचारी महल कौन नारी पुरुष सहबंधु कर्मचारी आपनकर यही क्रिया रे शामिल होइकरी आपनकर समस्त उपकार करथांती। या छड़ा जदि आपण माने एको वाणिज्य व्यवसाय स्थली रे निजर व्यवसाय कारोबार वृद्धि उद्देश्य रे कौन व्यक्ति विशेष को व्यवहार करिवे तेबे मध्य चमत्कार ढंग से यह कार्य करिवो। एपरिकी जदि आपनकर कौन शत्रु से भली अच्छी जे कि आपनको ठीक से बंचई दौ नाही शारीरिक मानसिक शोषण करुच्ची सब बेले आपनको बेइज्जत अपमान करुच्ची से भली अजात शत्रु को मध्य आपण यही वशीकरण क्रिया सामिल करेकरी तार समस्त शत्रुता कबल आपने मुक्ति पाइपर एवं ताको एक आदर्श बंधु भाव में परिणत करें। यही चमत्कारी वशीकरण विधिटू केवल थरे मात्र बुझी जातु एवं जदि जीवन में से कौन ना कौन मानवीय स्नेह संपर्क को लेकर गभीर असुविधा भितर अच्छा आपंकर कौन आशा इच्छा स्वप्न परिपूर्ण हो पारना तेबे देखिए समस्त मनोमालिन्य झगड़ाझाटी यही वशीकरण विधिर प्रयोग मात्र के ही समाप्त हम से ही नारी पुरुषों सह आपण पूर्व ठारू मध्य अधिक स्नेह संपर्क में आबद्ध हेबे। तेबे यही शक्तिशाली उपायटू को आपण मानक सह शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल में प्रवेश करछंती एवं एभली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबली आम जेतल मध्य आपण मानक सेवारे यही तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली वशीकरण विधि जहाँ माध्यम कि आपन जे केवल निजर ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार करेंगे ताहा नुहे बर नूतन स्नेह संपर्क जब आपण चाहूँगी जहाँकि आज पर्यंत संगठित तो हो पारना तेज ताहा चमत्कार ढंग से संगठित हम एभली कि चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर को आप हाथ मुठाए रखिपारे कर्मचारी महल में नारी पुरुषों को निजर हाथ मुठाए रखिक कौन अग्रगति करेंगे। एपरिकी जदि आपंकर कौन शत्रु थाए तेबे यही वशीकरण क्रिया आपको सामिल करी तार शत्रुतार चिरदिन पे मुक्ति पाइपर एवं ताको एक उत्तम बंधु रूपे आपण जीवन में गढ़ी पारे जहाँद्वारा कि ताठारू शत्रुता पाइबा परिवर्ते ताठारू बंधुत्वपूर्ण व्यवहार पाइकरी आपणकर कौन ना कौन अग्रगति करेंगे। तेबे यही चमत्कारी वशीकरण विधिटू को प्रयोग करने मात्र आपंकर गोटे लाल स्केच पेन हो कि लाल मार्कर पेन हो संग्रह करेंगे जहाँकि पूर्व कौन स्थान में लेखालेखी हो एवं यही क्रियार परिसमाप्ति पर आपन से स्केच पेन हो कि मार्कर पेन हो ताको जल प्रवाहित करने पड़ो। तेबे प्रथम आपण मैंने एक लाल स्केच पेन हो कि लाल मार्कर पेन हो को संग्रह करेंगे एवं क्रियाटी को आपण मैंने जेकोसी दिन जेकोसी समय करेंगे कौन समय दिन तिथि बार नक्षत्र आवश्यक नहीं केवल जहाँ आवश्यक ताहूँ एक एकांत मुहूर्त एवं आपंकर शुद्ध पुत्रता अर्थात आपड़ जितेबाला क्रियाटी करेंगे से भाव में मानसिक शुद्ध होता दरकार एवं शारीरिक शुद्ध होता दरकार। यही शुद्धता को दृष्टि रखिक कौन दिन कौन समय
ଏକ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କୋଳାହଳ ନଥିବ, ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଆସନ ପକାଇକରି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହୋଇକରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଜଳର ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁଖ ହୋଇକରି କୌଣସି ଆସନ ପକାଇକରି ବସିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବେ, କଛା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିବେ। ଯଦି କଛା ମାରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ମାନସିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହୋଇକରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଏହି ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ କିମ୍ବା ଲାଲ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି 9। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 9 ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳପାତ୍ର ଅଛି, ସେ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯାହାକି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଆପଣ ସେଇ ଫିଙ୍ଗରରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ। ବୁନ୍ଦେ କିମ୍ବା 2 ବୁନ୍ଦା ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ 9 ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପକାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ପଲକ ନ ପକାଇକରି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସେହି 9 ଉପରେ ଲଗାଇକରି ଆଖିକୁ ମୁଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ତେବେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିଥିବ। ସେହି ଅତୀତର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଛି, ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଘଟିଛି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ସମୟରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୟ ବିତିଛି, ଏହି କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଦ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ଝଲସି ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଓଂ ହି ଓଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟଂ ବଶ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ହି ଓଂ ଅମକ ବଶ୍ୟଂ ବଶ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାହା ଆପଣ ସେ 9 ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ହଟେଇ ନେବେ। ସେଠାରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇକରି ଏହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ବାହାରେ କୌଣସି ପୁଷ୍ପିତ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଧୋଇକରି ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ 9 ଅଙ୍କଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଦୌ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ହାତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସିଏ କ୍ରମଶଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଲିଭିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲିଭୁଥିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ। ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଛଟପଟ ଭିତରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଆସି ଦେଖା କରିବ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବିଧି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଭଳି ମଧ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ପାଇଁ ଥାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆସି ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।